السلام عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon le son le Pour ma part, je t'entends bien. Je vais couper mon son ensuite et puis je te laisse gérer, Inch'Allah, Inch'Allah. inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواننا أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا وعليكم هذا الشهر المبارك الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين برضا الله سبحانه وتعالى. أولا وقبل كل شيء نشكر الله عز وجل، نشكر الله عز وجل، نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. أعطانا البركة في العمر حتى نعيش هذه اللحظات الروحانية والربانية مع هذا الشهر المبارك الكريم. ثانيا، أنا من فترة كنت غائب في المسجد، يعني لابتلاء أصاب هذا العبد الضعيف، وهو عندي واحد المرض في العين. درت عليه عملية مرتين، فالحمد لله رب العالمين العمليات كلها بخير ومرت بسلام بفضل الله عز وجل وبفضل الدعوات ديال الإخوة والأحبة الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يديم عليكم إن شاء الله نعمة الصحة والسلامة والعافية. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout d'abord, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette occasion de vivre avec ce mois béni, ce mois sacré, le mois de Ramadan. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé la baraka dans notre vie afin, Inch'Allah, que nous vivons ces moments qui sont vraiment des moments dans lesquels nous avons besoin toujours dans notre vie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je tiens à remercier également mes chers frères et sœurs. Vous savez, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis absent dans notre mosquée. Alhamdulillah, votre frère passe une épreuve, un petit problème de santé. J'ai un problème de l'œil. C'est ce qu'on appelle le découlement de la rétine, dans lequel j'étais opéré 2 fois. Alhamdulillah, les opérations sont très bien passées. Et Alhamdulillah, très bientôt, on se retrouvera, Inch'Allah, dans notre mosquée. Également, je remercie infiniment les responsables de notre mosquée, Monsieur le Président, et ainsi que les membres de l'association. Je remercie infiniment les frères qui sont mobilisés, Inch'Allah, afin que ces assises soient, Inch'Allah, effectuées par Zoom. Alhamdulillah, barakallahu fil jami', qu'Allah vous récompense, Inch'Allah, tous. Donc, Inch'Allah, il y aura des doros, Inch'Allah, comme d'habitude, après 1 heure après l'iftar, avant l'Aïcha. Il y aura moi, Inch'Allah, il y a d'autres frères, il y a des imams, Inch'Allah, il y a des conférenciers, il y a les frères que nous avons l'habitude de les voir à la mosquée, l'Akh Omar Bougaspiya, l'Hajj Lotfi. Donc, Inch'Allah, on va profiter, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, Inch'Allah, nos actions et que nous donne l'ikhlas. Donc, il y a une liste des thèmes, les frères, ils ont proposé des thèmes. Inch'Allah, on va commencer aujourd'hui par le premier, c'est les mérites du mois du Ramadan. C'est toujours les mêmes doros. Par certains, ils vont dire que c'est toujours les mêmes doros. Bien sûr, c'est toujours les mêmes doros, c'est toujours le même Ramadan. Donc, on doit toujours faire un rappel, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'insouciance. الحمد لله عندنا في هذه الايام وفي هذا الشهر المبارك غادي يكونوا لقاءات وغادي يكونوا دروس عبر هذه المنصه
المنصه، وكنشكر الاخوه الذين بذلوا الجهود من اجل التواصل مع الناس، وحنا بعاد وهما بعاد وفرقنا هذا الوباء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفعه عنا وان نرجع سالمين غانمين الى المسجد ان شاء الله. ان شاء الله في هذه الفتره ديال رمضان غادي يكونوا الاخوه غادي يعطونا دروس ونستافدوا منهم، يكونوا الاخوه اللي ولفناهم في المسجد ثم بعض الاخوه الائمه اللي اتصلنا بهم، فغادي يكون ان شاء الله عندنا واحد المجموعه ديال الدروس اللي يقترحوها الاخوان، واللي غادي نستافدوا منها ان شاء الله في هذه الايام ديال رمضان. اليوم غادي نتكلموا باذن الله عز وجل في ميريت او بيان لي سبيسيفيسيتي دو موا دو رمضان، ما يسمى بفضائل وخصائص شهر رمضان المبارك. هي خصائص كثيره، ils sont beaucoup nombreux, mais on va essayer inchallah de résumer ou bien de parler des mérites qui sont très importants. D'ailleurs, le mois de Ramadan الشهر المبارك عنده قيمه مضافه، وهو افضل من الشهور الاخرى، شرفه الله وفضله على باقي الشهور، لانه شهر القران، شهر الرحمه، شهر المغفره، شهر العتق من النار. Le mois de Ramadan possède une valeur exceptionnelle par rapport aux autres mois de l'année. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler des mérites. Ils sont beaucoup, comme je vous ai dit, mais Inch'Allah, on va essayer de voir ce qui est très important. Donc, numéro un, premièrement, c'est parmi les mérites du Ramadan, c'est le jeûne. As-Siyam, le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier de l'islam. أول فضائل وخصائص هذا الشهر المبارك أن الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام، والصيام هو ركن رابع من أركان هذا الدين. بني الإسلام على 5، من بين هذه الخمس صوم رمضان. Donc c'est le quatrième pilier de l'islam. Il a de ses plus grands fondements. À ce propos, le prophète alayhi afdalus salati wa azka at-taslim, il a dit l'islam est fondé sur 5 piliers, et parmi les 5 piliers, il y a le jeûne et le mois de Ramadan. Donc ça, premièrement, on parle toujours sur ça. Parmi les mérites du Ramadan, c'est le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit le jeûne du Ramadan. Surat al-Baqarah, il y a un verset très clair, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, où vous les croyants, on vous a prescrit le siyam, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant nous. Donc, premièrement, c'est as-siyam. Inch'Allah, il y a des thèmes qui parlent de siyam. Apparemment, c'est demain ou après-demain. Il y a le statut du jeûne, il y a les sagesses de siyam. Donc, nous allons voir tout ça bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala شوية. يعني الصيام فرضه الله سبحانه وتعالى. من خصائص هذا الشهر الصيام فرض الله فيه سبحانه وتعالى الصيام. بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال في الأخير وصوم رمضان، وقال في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وسبحان الله، هذا الصيام le jeûne du mois de Ramadan, c'est une école pour nous, c'est une école pour apprendre la patience, pour apprendre l'endurance, pour apprendre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour apprendre, pour ressentir déjà ce que les autres, les gens qui ont comme ça de quoi manger, vous allez ressentir ce qu'on appelle la faim, et là, vous allez penser aux autres. Ça, c'est parmi les sagesses de Siyam. Siyam, c'est ce qu'on appelle tazkiya, les ruh. Nous allons voir ça, Inch'Allah, quand on parle de Siyam. Donc, premièrement, c'est As-Siyam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit As-Siyam dans ce mois béni. Deuxièmement, le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, et ça, c'est le plus important. Vraiment, mes frères, ayyuha al-ahbab, أيها الأخيار، إلا بغيت نتكلم لكم si vraiment je vais vous parler aujourd'hui sur le thème des mérites du mois du Ramadan, je dois commencer par cette nuit. والله العظيم هذه الليلة هي أهم شيء في رمضان. Normalement, on doit commencer le bilan aujourd'hui. On doit, si on va parler les mérites du Ramadan, ça commence aujourd'hui.
aujourd'hui, أيها الأحباب, écoutez bien la parole de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Donc, durant le mois du Ramadan, c'est-à-dire la première nuit du Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. Et il y a quelqu'un, il va me dire, oui, ça on l'a déjà entendu, et ça sert à quoi de répéter les portes de l'enfer ou bien du paradis sont fermées, sont ouvertes que pendant 30 jours. Oui, mon frère, ça c'est un rappel pour moi et pour toi. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à gagner, c'est aujourd'hui. S'il y a quelque chose à gagner, c'est aujourd'hui. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala et descend. Il descend au ciel du subamonde et il voit ses serviteurs. Et je dis toujours, il faut poser la question, dans quel état tu aimerais bien que Allah va te voir? Si quelqu'un, ton frère, ton ami, ton voisin, quelqu'un d'autre parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala en train de prier, en train de lire le Coran, en train de donner sadaqat, en train de faire des doigts, toi, mon frère et moi, on est dans quel état? On est dans quel état aujourd'hui? Ikhwan al-kiram, les portes du paradis aujourd'hui sont ouvertes. Oui, sont ouvertes. Ça fait une année. سنة عام كامل والسيئات وما يغضب الله سبحانه وتعالى والناس راها في ضياع تام ولكن اليوم رب العالمين الله سبحانه وتعالى يقول لك شوف يا عبدي اليوم أنا حليت لك أنا فتحت لك أبواب الجنة فتعال أقدم على أبواب الجنة اليوم أبواب الجنة اليوم أغلقت عليك أبواب النار حتى الشياطين sont enchaînés aujourd'hui parce que avant, ce qui nous empêche d'aller à la mosquée, c'est le shayatin, c'est l'ego. Aujourd'hui, les shayatins, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là, comme il dit, alayhi salatu wassalam, wa suffidati shayatin. Et les shayatins sont enchaînés. Aucune excuse aujourd'hui. Aucune excuse aujourd'hui, mon frère. Barakallahu fik. Wallah al-azim. On doit être fier aujourd'hui parce qu'on a une occasion, on a une opportunité devant nous pour aller au paradis, pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, mes frères, cette nuit, ibadallah, il y a un appel. Chaque nuit du mois de Ramadan, à partir d'aujourd'hui, il y a une nuit. يا باغي الخير أقبل دائما كيكون هذا النداء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر ولله عتقاء من النار. Chaque nuit, il y a un appel. Ou toi qui cherches du bien, avance. À condition, mon frère, il faut chercher du bien. Il faut chercher du bien où? Dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aller à la mosquée, le Coran al-Karim. Il faut arrêter la médisance, arrêter le mensonge, arrêter de dire tout ce qui est inutile. Donc, c'est pour cela, la condition, c'est Ya Bari al-Khair. Celui qui cherche le bien avance. Ou toi qui cherches du mal, recule. Aujourd'hui, barakallahu fikum, aujourd'hui, أيها الأحباب, شوف النية ديالك, شوف القلب ديالك, regarde ton intention, regarde ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur. Justement, Abdullah ibn Mas'ud, parmi les grands compagnons, radiallahu anhu, vous savez ce qu'il dit? Wallah al-Adim, c'est une parole très très importante, أيها الأحباب. Abdullah ibn Mas'ud qui dit une fois que le mois de Ramadan arrive, on commence par les cœurs. Il a dit aucun ne tombe de mal pour l'autre dans notre cœur ou bien dans nos cœurs. Il n'y a pas du mal. Il commence par les cœurs. Parce que, alhamdulillah, de notre religion, ce qui est bien, c'est que la religion, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va juger ce qu'il y a dans les cœurs, dans les intentions. Pour ça, Ibn Mas'ud, il a insisté, il a dit, une fois que le mois de Ramadan arrive, on commence par les cœurs. Il a dit, ملي يجي رمضان ابن مسعود كيقول لك ملي يجي رمضان لا تجد لأحد جريرة على أحد لا تجد لأحد منا جريرة على أحد قال لك ما تلقاش في القلب ديالنا شي غل شي حسد شي حقد على شي واحد الآخر. اخواننا هاد الناس الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح يبدأون بالقلوب لأن هذا الدين يتعامل مع القلوب. هذا الدين كيتعامل مع القلوب ما كيتعاملش مع المظاهر. حتى يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى دائما نقول إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك إخواننا الكرام هذه الليلة المباركة
أبواب الجنة مفتوحة على مصراعيها، أبواب النار مغلقة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. الشياطين اللي كتبعدنا على الله سبحانه وتعالى ما كايناش. فلنبدأ بهذه القلوب. On doit commencer par purifier, par nettoyer ses cœurs. Wallah, إخواننا, il y a quelqu'un, il va me dire, ouais, mais l'autre, il m'a insulté, il m'a fait ça, il m'a fait cela, il m'a fait ça, il m'a fait cela. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va lui juger. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, il sait tout. Laisse-le. Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre ta justice. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. لذلك إخوانا الكرام ما يغركش الشيطان. وملي يقول لك الإنسان ابدأ بقلبك، تسامح مع الناس، تصالح مع الناس، مع عباد الله سبحانه وتعالى. ما تخليش القلب ديالك يكون فيه الغل والحسد. ما تقولش باللي راه لا يا اخي راه دار لي هكذا ودرت له هكذا، وفي الاخير والله هذه اعمال ديال الشياطين. نسال الله ان يحفظنا واياكم عند الله سبحانه وتعالى. غادي تختصموا وغادي تلقاو كلكم. اخواننا الكرام, une fois je sais et j'ai la certitude comme quoi il y aura le jugement, il faut travailler les cœurs. Il faut travailler les cœurs, ibadallah. Wallah, ikhwana al-kiram, si on sait vraiment ce qu'il y a dans les cœurs, wallah al-adim, tous les jours, avec l'istighfar, avec le dua, avec le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, durant le mois de Ramadan, parmi les mérites du mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les shayatins sont enchaînés. Il y a un appel tous les jours. Il y a Baghi al-Khayri, Aqbil, ou il y a Baghi al-Sharri, Adber. Troisièmement, dans ce mois, parmi les grands mérites de ce mois, Laylatul Qadr. Il contient la nuit du destin. Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin, la nuit del Qadr est meilleure que 1000 mois, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban. وفي رواية, et dans une autre version, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, celui qui a jeûné le mois de Ramadan. Dans une autre version, celui qui a prié durant ou bien pendant le mois de Ramadan, mais avec la foi, toujours ce qu'il y a dans les cœurs. D'ailleurs, il faut savoir, il faut comprendre une réalité. Vous savez, l'iman, parce que nous, alhamdoulilah, c'est des mu'minins, c'est des croyants. L'iman, c'est pas une chose que je dois l'acheter, ou quelqu'un il va me la donner, ou bien il va me... là, l'iman, c'est une réalité qui s'installe dans les cœurs. Une fois que tu as la raison, une fois que tu dis la ilaha illallah, que tu prononces la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça veut dire il y a une réalité qui va s'installer dans ton cœur. Donc il faut éviter tout ce qui est en contradiction avec cette réalité. L'iman, il te dit, il ne faut pas mentir, il ne faut pas mentir. Parce que le mensonge, c'est des contradictions de ce qui est dans notre corps comme l'iman. La médisance, toutes les choses qui va t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va t'éloigner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on insiste toujours sur les cœurs ibadallah. Donc, pendant le mois de Ramadan, parmi les grands mérites du mois de Ramadan, Laylatul Qadr. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, نسألك الله إن شاء الله أن تبلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Parmi les grands mérites du mois de Ramadan, Al-Qur'an al-Karim, le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an al-Karim, ibadallah. Notre constitutionnel, c'est le Qur'an al-Karim. Le Dustur d'Irna, c'est ce qui va nous guider vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Qur'an al-Karim. Tout ce que tu cherches, mon frère, أي حاجة كتقلب عليها موجودة في القرآن الكريم، موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. Dans ce mois, le mois de Ramadan, le Coran a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan dans lequel nous avons descendu le Coran. هذا الشهر المبارك شرفه الله، جعله أفضل الشهور بالقرآن الكريم لأنه أنزل فيه القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بالقرآن الكريم. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. احنا أمة الإسلام، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلنا الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، حملة القرآن الكريم. طلبة اللي كيحفظوا القرآن الكريم واللي كيعتنوا بالقرآن الكريم هم أهل الله وخاصته. كذلك هذا الشهر شرفه الله سبحانه وتعالى ورفع قدره بالقرآن الكريم. إذن يجب علينا، حري بنا وأنت صائم، أن تقرأ وتعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى. Donc il est préférable de faire un programme. الواحد يدير un programme pendant le mois de Ramadan. Une khatma, ça veut dire finir le Coran une fois, deux fois, trois fois. Alhamdulillah, on a le temps. Aujourd'hui, on a les moyens entre nos mains. Ton portable, des petits mushaf, alhamdulillah. Donc, il faut vivre avec le Coran al-Karim. D'ailleurs, vous savez, les grands savants, les ulama ديالنا اللي بناو لنا هذا الدين، كان العام كامل كيقريوا الكتب وكيقريوا الطلبة. ملي يجي رمضان كيوقف كل شيء ويعتنون بالقرآن الكريم، ويعتنون بالقرآن الكريم. كيعاودوا القرآن الكريم. منهم من يختم كل يوم، منهم من يختم كل يومين، منهم اللي كيكمل القرآن كل 3 أيام، كل حسب استطاعته. حنا بغينا غير نعيشوا مع القرآن الكريم، يكون عندنا قيمة كبيرة لكتاب الله سبحانه وتعالى، خاصة في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف فيه الأجر ويضاعف فيه الثواب. Donc il est préférable de multiplier la lecture du Coran durant le mois du Ramadan. Le Coran, إخواننا الكرام, comme vous le savez tous, tout ce que nous cherchons, tout ce que je cherche, tant que imam, tant que n'importe qui, il est dans le Coran al-Karim. Wallah al-Azim, il est dans le Coran al-Karim. Mais une fois tu lis une petite sourate, une demi-page, il faut ce qu'on appelle la médisance. Aujourd'hui, alhamdulillah, il y a des tafassirs, il y a on peut regarder sur Internet, on peut écouter les chouyours qui sont en train de faire tafsir. Mais il faut faire la médisance. Il faut vivre avec le Coran al-Karim. Essayer de faire un programme pour l'apprentissage. Essayer de faire un programme pour la récitation, pour la lecture. Notre langue, normalement, il doit s'habituer de la lecture du Coran al-Karim. لذلك يا إخواننا, parmi les mérites du mois de Ramadan, Al-Qur'an al-Karim, la lecture du Coran al-Karim, la récitation du Coran al-Karim. Parmi les mérites de Ramadan, la révélation القرآن الكريم. من فضائل رمضان أيضا أن رمضان العمرة في رمضان تعدل حجة في ثوابها. الثواب ديالها كيعدل، يعني يعادل الحج. الإنسان إذا مشى الحج. ولكن هذه السنوات الله سبحانه وتعالى بهذا الوباء احنا بعاد على المساجد وبعاد على بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليها ولا يجعل آخر عهدنا بها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc pendant le mois de Ramadan, parmi les mérites de Ramadan, la Umrah, la récompense de la Umrah pendant le mois de Ramadan équivalent à la récompense de Al-Hajj, de Al-Hajj. Et ça d'ailleurs c'est mentionné dans le hadith de Nabi صلى الله عليه وسلم. نعم. القرآن الكريم, je reviens juste sur le Coran الكريم, la méditation. Pardon, j'ai dit la médisance, la méditation, بارك الله فيكم. La méditation, c'est ce qu'on appelle تأمل. الواحد يتأمل في القرآن الكريم. La médisance d'ailleurs, c'est de parler sur les autres. C'est la méditation. التأمل, une fois que tu l'as inversé, il faut la méditation. Comme ça, tu vas rassembler deux récompenses. La récompense pour la lecture et la récompense de la méditation. Et la méditation, ça nous permet de se rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala. من فضائل أيضا رمضان أن رمضان هو شهر الخير، شهر الفضل، شهر البر، شهر الكرم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. كان واحد الإنسان كريم في رمضان، في غير رمضان كان واحد الإنسان كريم. وملي كيجي رمضان كما قال
الصحابي واعتقد ابن مسعود رضي الله عنه قال: وكان اجود ما يكون في رمضان. يقول لك في رمضان كيكون جواد كثير اكثر من غيره. وقال لك حين ياتيه جبريل، لان جبريل كان كيزال كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كل ليله فيقرئه القران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا. لذلك افعال الخير اخواننا الكرام، وافعال التي تقربك الى الله، طاعات، اي حاجه يدير بها الانسان فعل الخير ويتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، يديرها في هذه الفرصه وفي هذه الايام ديال رمضان. وهذا ايضا من فضائله. Donc parmi les mérites du mois de Ramadan, c'est que le mois de Ramadan, c'est le mois de c'est un mois de générosité et de donnant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était très généreux. Et surtout pendant le Ramadan, comme il a dit, Ibn Mas'ud, il a dit plus que le mois de Ramadan. Parce que tous les jours, Jibril descend chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui enseignait le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très, très, très généreux. Donc, alhamdoulilah, pendant le mois de Ramadan, on voit toujours les frères mobilisés sur l'iftar, af'al al-khir et tout. Tout ça, Inch'Allah, أيضا parmi le fadaïl de Ramadan, ils ont un très, très grand récompense, surtout les gens qui dépensent leur bien pour l'iftar et pour donner aux autres. D'ailleurs, parmi Salaf Salih, ils l'ont posé la question. Ils l'ont dit: ما الحكمة من الصيام؟ علاش pourquoi هذا الصيام؟ Il a dit pour que les riches, les gens qui ont du bien, ressentir aux autres qu'ils n'ont pas, qu'ils ont rien مساكن, pour ressentir un peu de la faim. Parce que pendant toute la journée, tu n'as pas mangé ni boire, tu vas ressentir quand même de la faim. Donc là, automatiquement, tu vas penser aux autres مساكن, les pauvres et tout, et ça va te permettre de donner, de dépenser tes biens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fadaïl Ramadan, ils sont vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc apparemment, on n'a pas le temps. Donc c'est le moment de l'Aïcha. C'est déjà le وقت العشاء وقت التراويح. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Un petit conseil pour les frères مساكن. On sait bien qu'avant le mois de Ramadan, on était dans l'insouciance, on était là. Mais une fois que le mois de Ramadan arrive, alhamdulillah, on voit, tabarakallah, كنشوفوا الشباب, on voit les jeunes, tabarakallah, commence la prière, شوية de القرآن et tout. Wallah, ya shabab, هنيئا لكم. Vous devriez être fiers parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a laissé vivre, il vous a donné cette occasion enfin de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne lâchez pas, barakallahu fikum, ne lâchez pas, parce qu'on voit que les deux premiers du jour, on a la motivation, on a la motivation. Mais une fois que les 10 derniers jours, normalement, on doit y avoir plus de la motivation. On voit toujours les gens, subhanallah. Et ça, c'est partout dans le monde. لذلك إخواننا الكرام, le mois de Ramadan, c'est une occasion peut-être, si je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais j'ai aucune garantie que le Ramadan prochain, je serai vivant. Vous savez bien qu'il y a la pandémie, il y a les maladies, il y a les accidents, qu'Allah nous en préserve. Mais mes frères, Wallah al-Adim, s'il y a un appel aujourd'hui qui vous invite vers le bien et l'autre qui vous dit reculer, de ne pas faire le mal, Wallah, croyez-moi, Yoel Ahbab, croyez-moi, qu'il y aura peut-être un jour, que ce soit pour moi ou pour les autres ou pour toi, ou quand je serai dans une situation, une fois que je dis une situation, ça veut dire c'est la fin. La maladie, c'est la fin de ma vie. Wallah al-Adim. La seule chose que je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, la guérison, oh Allah, shfini, oh Allah, afini, ya Rabbi, shfini. Mais mon frère, aujourd'hui, c'est Allah qui t'invite. C'est Allah qui t'invite. Donc, réponds à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Restez, Inch'Allah, dans le droit chemin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. Multipliez la lecture du Coran, barakallahu fikum. Al-Quran. La méditation du Coran al-Karim, barakallahu fikum. La méditation du Coran al-Karim, barakallahu fikum. C'est très, très, très important. Il faut qu'on passe notre Ramadan avec le Coran al-Karim. Des fois, il y a des frères qui m'ont posé la question: est-ce que tu vas finir quand فاش كانوا التراويح في الجامع؟
يسولك يقول لك واش غادي تكمل القرآن في التراويح؟ يا أخي pendant le mois de Ramadan c'est نفسي، نفسي، نفسي. Chacun il demande à son nafs: qu'est-ce que je fais aujourd'hui et hier par rapport à hier, mon programme d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Donc il doit toujours un rattrapage, il doit toujours vérifier, surveiller le programme de son spiritualité. بارك الله في الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Encore une fois, je vous remercie infiniment. Barakallahu fikum pour votre dua, pour votre soutien pendant cette épreuve. qu'Allah vous récompense. ورمضان مبارك سعيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوء وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم نسألك برحماتك تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتفرج كروبنا تقضي حوائجنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب نسألك أن تجعلنا من الفائزين برضاك في هذا الشهر المبارك. يا رب نسألك أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا ربي نسألك أن ترزقنا القبول والإخلاص. يا ربي نسألك أن ترحم موتانا. يا ربي نسألك أن تغفر ذنوبنا. يا ربي نسألك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب ارزق الهداية والتوفيق والنجاح لأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.